Նրայգուրան բաստախուսարիրստուն ալամատտակ մաբարկաչին բնատու ყազդիկ իսტორիիմա Якам тамафаста бирасուսակդինատտան բախսենց աբոնը բունդար Վիզար խորզնազնարկ թելիկաշչիտա էֆիրի տիլիպրոյեկտ ծուսուսակկանենց Աբոննա բալցու բիետը կամախաստակ ծարստադիս ուրդամ Աբոնդար մախուրգանտա յուկուդիբանիրցդստը Ցնեսանան ամակադարստրցդ ուեյ Я истории емцагу мистикун таурахтай амацаутай Biete zerzeven, ochem disoji zerzeven, uneme, ochem zerzeven, kondiristoni nefele. Vox royun te gurzistoni dernei. Meu tingrogun, mena nemis ochem ochurgentek heste, nu sochizone me chipus ochem fedel. Hudon zeggen softe zege, sekuskutun urdem utsoder, ved diseneftedist. Kazach skochtu me rozetot senadurt ufkechun sumiamadu, ertevelozgun, ukazachmideg, me ertikogelozog me khizoy nevetsu alia is kasayu kosteste, kasayu khstoits meze ochizente der rivelet. Me samayu samznokustudine vedi این در یفت زنه اشتر دور سنه و دیوت زگن کدوی عراقی کوت ما هم ود اسخیزن نولدی ما هادو نول ما یفستر باخست مناصیر کدو دیوت در فستاگ ما آبون درل سدر ندی فلوی فستاگ ما وجه منه یه درست لاگایزن زنوب آداگ ما کرد سونس منه سدر خبر تبت ما هایو سردگ منه اکسپرت کزن صفت سردگ آلایناک فیدا مدله سوانچیوم نه هم در یشتر دوری اسکاختوی ما هم در ادله ودست وت سنسم زیو منه پست کیف خون سوی لب بوته و قاقت ما آبون در ودر استجی یک اولت ساید بازد وت سنیورت کت تو سمی وازل سندی ما هوردم در زندست ما هوردم در ما فنداگ ما تا منه کوم فنداگ ما خیبار راند منه زندی دا یشتیو کربایی ورس میز ناگه قطعه درد در زیو سفتر چیفت یافت زیوی چی دو هودون در وقت سنیوم خوش کتوی مز سرس چته در بیرود یافت آدمیت بنیام یا خلفی سردگی روز زباز منه دلیا چیر باسدی گرزه تایید تایودونیو ونوشات کتوی نادم من اصلا تخیرن کتوی های دام میامی در کدیو با کاست اسلتر یونیز زرتوی سردگی روز زبازو لگما استقدارزه کی هوی می خود توی زگه ما کرزه فسندی سردگیرون زباز ولی نخختلسی آخم زباز هوی هول زورگو من افدل سردگ آلاین زباز فیدار کیو هوی تنگدی ساجه دو هم خیزنه یتری زگه چنزن بخشنه خود توی به مزن خیزن تاید من زباز تمافت هم لگت داری یا سرم داریس میدگه زتم در خیزن دیسو زگه یه دور تراکل دسته میالچی در زونش هم خیزن کیف علی راز رولچی نزد ما یا آل ورسی بلوس در نو دفته من ایران کووندت ایران منه بروکای فخونس نه یال فهم بلایول در دفته ولی اگه فله من رازی تا دوری آمادت خو ازو میای ایران کووندت کوزه گفته اید کیف خون سوالنید نه نو برو دوری آماد ما هنا بو نکولس فلی یفت زنه کدلا زرد سیسم منه کد ایتای ولی کیستی لکه خون وی کد نپرخ یا همین در اون سیت دفته فله یا چی و یخه گوی بیت آدم خود توی توتر خود صابون کوازه وی فله کری سر تاوی زاربون من هم ولا کوریت در زاربو و ماد مایرم مکوونز بیت در کفتوی توتر من یا بنی ورک در ارگستوی بگنی و سفختوی ارتکر زمی کری سر مختر یارد آسسته من تابو کتوی استمای لکتیو خزار من مشکی نیدر نتسسته افتیو یشی کو باصدی زرگونت در نیه روز مزنجی تراکلتوی فوتبال از دامار بخست زگه مایو کمال سکوتوی سلگوی مکته من ایو ننقص خسیه لاشی تسکوتوی تنگر تلاشی افتم اصلیو سکر تیت در کتوی مایو
هویت در صدست دور دمی سوالتن کفتوی یده سخوین توتر رست جال آردمی کفتوی کری سر بودنی صدست مزه اوس بو من آردمی کفتوی آردمی سراغ نیچی سوزن سمر تک آکالی انگوسته چیستی افت سیمه ما یهودو نی کفتوی نیمه لکت درم نتسست یه درمست در سلگوی مکت افت سوالت یا کفتوی فندر یا آخاستوی سیمه زارگه کافگه آک آردمی لخسته کفتوی مرتروخ ساگت فاروف فزیان اسکاکاف دیرکتر اینستیتوت Востоковедения Российской Академии Наук. Мявидар кфетто двидер офте хамдом эппендер гурдзок тафогниц. Бениаз запод эс читабирайма саре эд махья гицелайсай вит том офте бобердистем. Маз ив саре استگدارود ما یا سر هم هم برونزایت سماودی نه هم پست تومی و یه نه اودگاسای ما دیافته ما یه نه سرستوی وینه مرده میهود و نخواستوی گرزستون یدمه سخیمه یه نیستم اودگاسای نه و دایتون من مختلط بوده کنم زرگه و دو است که مدیسینا افت از مجد نه و دیس فراوی بنتون راست نه Vattar kuttui ue primitivun vigianan tassamed disfora vattar kuttui že dar operațita ťažeta vysen vatjelen farasnasta fildat khot umma tenbia am bala acham sharitun tam kut iustun ofta andar rattela umma der genevin bala zonenai ma andar bastat is sortui jinen nefta fala mofash son jed gut informacja, że no to nie wkusisoj. I zaraz ja się czyja laudisli, że warto na barek szały. Det koli ulendazne, że ten żółek ten szwalny ulendazne. ما هم در دور خواستوی خود خو افتست ما کم سگ آخ کم رو ورن سود در قافستوی ما اوت دور دروم یه راز مت دی فالی ساختی که در مورد دور خواستوی من سیم دی سات وی کس در روزه فستلی ما زوی در نساختوی زگدا ما خو ما پندر هود و هر در نیست باردارم کومی یو گرد جاک سرت زوندر نه ویشه نک تنگ شمدیسون ما مریست که نردینم Ja bešel nie kasuč khoiwi estam en user shadis ost vevdanavi estam en user ma majasta hiada shadis ost stage doktor chezene la pristoi potedar kutu ma majasta shmonochta shodis vedun negande dasa bnoter kutu imana poros chia že to zagradom sa skochtu idom sa Ragonu, es den samazur mana janayt slav ofta disna khod های دا ساخر دام خور مگ نه از دام خم بیسال ندر سگاتی رستون فت ندر خوساری است ما وقت رایون تگرزستون ده های دافت سمه درگس کدام آخم یه دویه مگس که مدام ماکدونسکی رسته دولت ریتی فیک داناش یری مداره یت کن فعلی همسته پستیپن نو سندک کوی مال سدر تبافت تو نه از دکه گماز زرخست که زدت حال تو گرزیت یو ید سد میایوچز گسکوت دولت تنیچی سوندی گرزستون ولت فرگه میون خینه و دویکت سیدر هیستوریک پروفسور نیمت سال مماوی سدی میاماخ سکوت تامورد ما هم سخاگلت بود ما یه فین کودم یه نستوی یه خاک نفست آکوت نفست آوم ماخ نیست زونه فلا ادو زندگون دید واتس سرت هن یافت زرت توی زگدام خوی ولی و مهور دیگه یو فون 100 متر فلدر و من سوگدو میزدم زگدام یه دو دی بنت دامم من لگد سارستو پیشی رو که خون سی مدام افته فلوی گده نخواستو میز دا خون بیره خطت باید کت دا با خورد دا دونه بلته ما دابون در رازن داید سته کمته مایه دوک ازخته ما یمی دک در مایی منه چه او میلیته ما یم هم یوردگه فرستر سدیدو ما آنردگه فرستر میاموید سنوردگه کسی در باختو Analogteze jenze çizon fele hay kudarist ve xege fenzistut axemzene. Barat haqqan organ telep bute rırvista xitsot prezident Gagloy talan iştir buznigönü te xemiye bax
Baxsəstö yalvor. Bələstərə kaltı mənə zəğəl zükəf xonçudun qult babredəstə xalın skulmə. Səmə bazza sömmə nəkəstər tofta zəqoyzəgən mənə qıçılsı der bozdu. Huyt xəyib qustorun fə kondo mənə fəlal etmədir. Yəni əmroz der adam səqustor tu fələ və xəq mən kəsud adam nali. Fəlıq dəstə hiç yol bozdu. Kəmp der mə qavtıdır. Nə duhovun zinat filosofen. Nə İran kuvvendetmə, nə İran zərtə xəbərtdə. Və dirətdən olacaqdı. Nə normal nirətdə xonzust fələ. Midək qog nə mittunə İran olacaq. Если переделанная и заремонтированная церковь Кафтиса сохранила мало примечательного, то полупещерная церковь близ села Биет вознаграждает нас сторицей. Этот памятник чрезвычайно своеобразен. Интересны уже само расположение и постановка в местности. Памятник возведен в узком ущелье одного из небольших притоков реки Мецда. Церковь встроена в длинный узкий каменный мыс, выступающего над склоном массива. Конец мыса – пещерная часть церкви, остальное – пристройка к скале. Ola kamte dar is yahi istorion srcavanta kadunanis strnesaniwak. Nertakke kamsta muman dar is bira цебодисон историон цавта емабаст, ама таурахтадар, кадун ханерозертуй бнаттун царджита. Церковь стоит накрепко слившись со скалой. Густая зелень кудрявится теперь по стенам и кровле. Памятник надежно укрыт в лесу, невидимый издалека. Лишь малозаметное белое пятнышко слало знак людям, которые когда-то на конях или пешком шли сюда снизу, с дна ущелья, на молитву или укрываясь в дни тревожного набата. Шли дети, женщины, старики, а воины ждали встречи с врагом в небольшой четырехугольной башне. Следы ее сохранились до сих пор. На этот путь, на глубокое живописное ущелье реки Мецда, оклейменное высокими горами, открывается чудесный вид из восточного окна коридора церкви. Самер костама фестам гаска джефесин чофта ума ихсазамануса курбашу десте ауше артендас Сирия монахта وادام شتر شکولا سارستوی مناشوسکی که خونه می ملازاندون مجشال در اتاسیس یپیسکوپتا مودون نپارا خود کود توی سا زون نجینات چرستی زون نجینات ما تنگز بیرسته ما هاش بناتا بس بدتنج کیزر نیقوه راز در ودی سورتا کولکشیس وی راز در ودی استیج من یا ید مگسک آرخیتکتورا مگسک چرستون جوارو مجیس من سکلیپتا ایناش خیلوک تکر خونه مدوی زرجست شیطاب مگسک و دستاش زخرانی تا ولی تو تر نومی عبدتنج تو تر اشترکات کود توی رستونه در چرستون دیم مگسک تو تر نودیس اشتر بیرج ورد ولی وانیل جوار درو منو یا نوملو ما آش بناتا آشه بنات توتر جوارو من یت کننج بدتنج ما توتر دامدیس یا خدک فساتون لگ فساتون دیس مودیس شب برامنوسه ارتاسد اخس زمازه مودی امپراتور دیکی راسته جدام یاشار درات یهود درات و ما ودونو دست یازیچ نیکته که خو ناخم ما زدام دن چرستم ما مویاس ویرین فدابون کتوی ما یا خوننش ویلی کامنوچین که فیودر تیران تاو نوابرانیц ایدمگسکه پلاتینی ما مسام توتر اشترکم بدتنه مایرم بونه سابات خسوه یا ودیس یا ایستوریا ودیس هفته شب برامونوسه
370 هستم وقت ودیس امپراتور Юлиан хатыр. Юлиан кашо ди отступник через тундине рахастис мафасна марайт та язычески через тундине нахмарайт та шавен. Мадам шамай сқаста кана через таттат са фчогбун комбаттанут خيار гавста нвун та язычески. Ма тутер дамужи ولرت دی که مرشدی سی اپیسکوپ ما آلچرما من افتا داده منزق مشه منوسمی خجروی فشوی مشه می ورسا گایز اجن نیاز کیر نیلیس موت خی باقا قطوی سخی اوش ایدای نووندای یازیچسکی نووندای سخی باقا قطوی من اشتر کات کنن چرستون دینه استیما بیره دی سکتایی سیما باست توترما یا نومل ما بیره دی ورتا برزنکتم تنگ بیره ایس آخم آرخیت یک دورایه ورتا مالیازیا این تورسیا که خونه هم ما استی ولدر کیزارن قامنا اضافتن قلدم های تا من استاس منو دست منوزه بایسرستوی من میل یاش تو کاتور کالزنه ودیس روسیسکه امپراتورسکه общество каше восстанавливал православие в Осетии ما درا جور تنگروگه این کشه نوسایو مبونه نوزخن جورنج دست همون دیس ما چرستون اقدام گسکه این کدام بیره ملازان تودیس مناخته زرگه کنچی خوست کد تا منجه بنیه و نم بیره استاجه تا منجه دل نیست کلیب تکه خودم زباسته اودن در جیز گنه نیست خشتنت جاغد استادم مثل باورد توی هفته گنه نیست رستگ مگست که اماردست ما تایو سبنی از کلیب تودی میسی اون باورد توی ورطه Киево-Печерский лавради, Псково-Печерский лавради дариз ма бире раттиз ورتا نگولانردگی در ما خورس کسانردگی در تنگ بیره ایسا خمس کلیپ تکشه والدای در تا خورس کسانردگی کشه پراکتیکوی تسمنا خمس کلیپوای زخارانینیه نو ایرتم که تاریک ترودیس که زغنه قاوش زباستا Основная постройка возведена в несколько хронологических периодов. Церковь относится к IX веку. Южная, узкая и длинная пристройка хронологически близка ей, сильно повреждена и перестроена. Другая южная пристройка, Большой зал, принадлежит к эпохе позднего Средневековья. Кроме того, на небольшой территории, обнесенной некогда оградой, сохранились остатки трапезной и несколько пещер жилого назначения. Все эти постройки указывают на то, что тут был монастырь. Зального типа церковь с двухэтажными, полностью высеченными в скале северными помещениями представляет сложное сооружение. Зал арочными пролетами объединен с северным помещением, на втором этаже которого высеченный узкий коридор. В западной части имеются еще две пещеры. Одна из них со входом снаружи, так же как северное помещение Армазь, не имеет, по-видимому, богослужебное назначение. Над северными большими арочными пролетами следует длинный ряд узких ниш, в которых прорезаны окна, выходящие в коридор. Высокими и узкими нишами, расположенными в два яруса, разделена также западная стена. По южной стене зала снова идут высокие и глубокие пристенные арки. Здесь перед нами сложная гамма арок, арочек и ниш, создающих своеобразный, беспокойный и вместе с тем оригинальный ритмический рисунок. بعد ما قلت داشتم اشکال آخر کتم من آکوت تایی کوسرا تودیش وکری ازبکستان سردیش آخر گنه که کستم مزدانی تیری شوانی دیش من آسکو خستک ایجابا من هر دیگه آسفک از گنن افتر اشتراده مدسته مده چری تدارو دیمه زگلای ایده خود تاخن اوسی دسته جمع ساخت اوردم چینک را وقتا ازبکستان راستی اوسی توترن چینک نفتایش ایستا من سیورده ما خواسته چی جانی چینی که میدهگه دوست نفته نه دسته نه با خیزن در پخنه دسته مزیودی نخیزن میز دامه دی خیزن کنه دی دی اون نخست دسته من میز دو خواستوی نمازی ما خود داشته جینی روزا دی من دور کنه پرست ولی تا کم داری گبر گورسته دیس چنزن بخشن در زودیس چنز کرکوت توسن بخشن در زودیس و تو رد اشتر دی راز آقای جواتن سرگردر کود تو چه داشته سخیه دودیش فلاز استاگودی کرزر سدست خواستویسه اون من آرکی در اون خواستوی سخیه خود تو آچی در یکی روز فستوسی استوریا.
Зодчий проявляет редкую художественную изобретательность и фантазию. Такое сочетание массивной арктуры со множеством декоративных арочных ниш не имеет себе подобных. Оно наделяет интерьер здания сложными живописными эффектами. Построение декоративного убора фасадов проникнуто той же тенденцией, поиском нового и необычного, какая сквозит в решении интерьера. Два горизонтальных пояса здесь, так же как и в цирколе, членят высокие стены фасадов на отдельные поля. Они же объединяют связанные фасады единым декоративным мотивом. Верхний пояс по южному фасаду ломаной линией обходил проемы окон, подчеркивая их стройный ряд. Восточное окно Биет имеет наличник в виде парных валиков, вертикальным отрезкам которых придан вид полуколонок. Вряд ли архитектор Биета или кто-либо из его современников предполагал, что эта форма полуколонок будет так широко развита позже, в эпоху X-XI веков. Накачин федалта садом дордл каманақарис удон нвахтуй вазагжин историон аба культурон насанья кахаман ис ахамбнта удон намархатсасты гаган рмастер сапрханта фала удон дар қавбақаққанын самай накастер фалтар зонуй са истори амайнорх кануй ул набуналар вард карум мабахатса народун фимпалтма эфирим